नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकर मिस्टर उबुटुबु मु आसिक पहुँची गली आपण मैंने देखुवे आम टीमा दादा फेमस दुकान भेराई स्टोर सब ये मिलूँ मुझे ये दुकान को आसे मतलब हस लगे कहीं आख पाखक बड़ ग्राहक किए ना सब कुनी कुनी छोट छुआ मैंने सब दुकान को आसती पचार से जो छोट छोट छुआ मैंने आसुँच से कौन नौ कौन ना केमी सेलिंग कर दे दौरान आ गए बड़ कथा ये एरिया भितर एमतिया जिनस क्या पाखे न छोट छुआर ए टू जेड पर्यटन छोट छुआ मान जितक जिनस आकुरी पाखे ही थी से केमी सेलिंग कर सी बेपार कर दौरान मु भी आश्चर्य मुझे दादा को पचारि दादा केमी से पिला को दे दौरान केते पैसा रखुंट कौन केमी सरुचे मु भी आश्चर्य आसन जा पचार आम दादा को दादा दादा पिला आसवे पिला आउंट दुकान चलती दादा मोर हस लगे कि देखिए कौन कौन आज अच्छी नली अच्छी यही नली अच्छी आउ सब कुरकुरी कुरकुरी अच्छी कुरकुरी अच्छी हाँ आ जो पिला मानकर जो सब जिन सब रख अच्छी सब सब अच्छी सब अच्छी ये दुकान में किंतु बड़ लोक जी न पिला हाँ पिला मैंने आसते केमती कौन मागती चॉकलेट मागले रे ने ने डू डू ले बढ़िया चॉकलेट चलची चलची दियो रे एठी एठी ने रे भला चॉकलेट द द ए आउट पिले पिला उठा आसिला रे ए देखन देखन कोया मात्र उठा ने द ये हो नाम कोरडांकर ननांक झियो आपण माने देखिले एटी बड़ लोक किसी आसबेनि सब छोट पिला छोट छुआ दुकान सका के पिला आसते सकाळु 8-10 जन पिला आसते रेडी सरला दियो ना पैसा नहीं दादा डिलक्स मिठा पान पतला चून देखा मुझे डेली आस तुम दुकान को से पिला मैंने आसते पचे सहित मिसिक आस तुम डेली गोटे गोटे पान खाई जी सिलु आसनी कि ना सिलु को मुझे पठेदी मुझे गैस टैबलेट आने ये आसला ना कौन मुझे दादा नटु खेल पिला चलती मु भी दिने पिला दिने एमती गाँ दांडे नटु खेलुली से पिला दिन कथा भी मोर भी मन पड़ ए तार पड़गला तार ए यार भी पड़गला देखा किए फास्ट होची ए रेडी ए ना 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 हेलानी 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 ए 3 जन पूरा चलती कंटेस्ट 3 जन कंटेस्ट चल देखिए किए फास्ट होची ए लास्ट है आमरी पुओ ये पुओ आमर लास्ट है ए तू नटु रखबू थोबू तो हाँ रखे हाँ या नटु रहीगला ये 2 जन माइल ए तार बाजिलानी चलला गोटिका नटु रही ये 2 जन मारुं ना तार भी बाजिलानी आ जो गोब दिखती केमतिया पुआ ये गोब देला आमर पुओ तार खसी तार रखी 3 जनकर ए तार बाहरी पड़ा 3 जन कंटेस्ट चला फिणी बाबा खेल कंटेस्ट भी थाए किए जितब किए हार तू भी लास्ट तू लास्ट फिणी तो सूता छिड़ी जाइए आ नुआ सूता किणी आनु देखिले आपण माने नटु खेल पिला दिन कथा मन पड़ आपण मन भल माछ आसबा देखुना पत्थर मुंडी बढ़िया माछ आस देख अरे पत्थर मुंडी एटा कौन देखी बर्तमान आसी घरे पहुँची गली मत भी बहुत भोक कला कहीं सका किसी खाइनी चल साई को मामा को पचार आज कौन रोषे कर पखाड़ ना गरम भात कर निश्चिंत पेटे खाई आमर जहाँ मोर कम अच्छी कम को बर्तमान बाहर की जावाक पड़ो कड़े गल तुम्हें एठे मुझे घर भर डाकुची कौन कर आज खाଇବା कौन कर
ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ଭାକୁର ଝୋଳ ଟିକେ କରନ୍ତୁନି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ବାଜିନି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଭାକୁର ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହଁ? କେତେ ରେଟ୍? ଇଏ କ'ଣ ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି? ମାଛ ବେସର ହବ? ଇଏ କି ମାଛ? ଏ ପାତ ମାଛ ହେଲେ କଣ୍ଟା। ବାସି ଖାଇବେ ନା? ଏ ତଣ୍ଟିଲେ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଖାଇବେ ନା? କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ତ ଖାଇବି ଭାଇ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା। କାରଣ ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ନା, ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିకి କଣ୍ଟା ନ ଲାଗୁ। କାହିଁ ଜଲ୍ଦି ସାର। ଆମର ସୋରିଷ ବଟା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲ, ପ୍ରଥମେ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ୟା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ନୂଆ ପକଉନ ଯେ ପୁରୁଣା କରି ପକଉଛ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଇଆ ପଡ଼ିଲା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ମସଲା ପଡ଼ିଲା, ବେସର ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା କେବେ ପଡ଼ିବ? କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା? ଓହୋ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମସଲାଟା ଫୁଟିବ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟାଟା ପଡ଼ିବ। ଏତ କଥା କିଏ ଜାଣିଛି? ଆମେ ତ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ତମେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତମେ ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଆମେ ବା କ'ଣ ଜାଣିବୁ? ଆମେ ଖାଲି କହିବୁ ଯେ ୟା ପଇଲା, ତା ପଇଲା, ତା ପଇଲା, ୟା ପଇଲା। ହଉ ତମେ କରିକି ଦିଅ, ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। କି ଡେ? ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ? 14 ଫେବୃଆରୀ 14 କେବେଠୁ ପଡ଼ିଲାଣି? ଆଜି ଆସିକି 20 ତାରିଖ ଗଲାଣି, କହୁଥିଲ ନା କ'ଣ 14 ତାରିଖ? ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତମେ ନେଇନ? ଆରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲି ବା, ଆମର କେତେ 2011 ମସିହାରେ ଆମର ବାହାର ହେଇଥିଲା। ଆଜି 2025 ହେଲାଣି। ଏଇ ଯେତିକି ବର୍ଷ କଟିଗଲା ତା ପୂର୍ବ ତମ ବାବୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଡେଲି ଦଉଥିଲି। ପୁରା ରାଗ। ହଁ, ବୋହୂ ହେବ ଏମିତି ଚୁଲିରେ ଫୁଙ୍କିବା, ରୋଷେଇ କରିବା ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କଲା, ଚୁଲି ରୋଷେଇ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ହଁ, ଯେମିତି ଫୁଙ୍କିଲ, ଇଏ ଘରେ ନା ଆଉ, ମାନେ ବୋହୂ ହେବ ତ ଏଇଭଳିଆ। ହଁ ମାନେ ସାଇ ଆଦି ମାମଙ୍କ ଭଳିଆ। କହୁଛି କ'ଣ? ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ଏତେ ହଳଦୀ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ଓ, ମାଛଟା ପଡ଼ିବ ଏବେ। ରେଡ଼ି ଆଉ। ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଇବା ହେବ ହେଲା। ଆଜି ଥରିଏ ଖାଇବି, 2 ଥର ଖାଇବି। 3 ଥର ଖାଇଲେ ଭାତ ସରିଯିବନି। ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଜାଣିଛ ତ? ତମେ କାଇଁ ମାରିବ? ହଁ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଜଳୁଛି, ଇଆଡ଼େ ମା ଆମର ବସିଛନ୍ତି। ହଉ ତମେ ରୋଷେଇ କର। କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ନହେଲେ? ହଁ ଯାଅ, ମୁଁ ମାଛ ପକେଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଙ୍କ ମାମା ଗଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇ ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ କହିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ତମେ ମାଛ ପକାଉଥାଅ, ମୁଁ ମାଛଟା ପକେଇ ଦେଉଛି। 1 2 3 4 5 6 7। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆସୁନ ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ପକେଇ ସାରିଲାଣି। 7 8 9ଟା ପକେଇ ସାରିଲାଣି। ଅପେକ୍ଷା କଲାଠୁ ଆସିକି 10 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି। ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭୋକ କଲାଣି। ଏ ଆସିଗଲା, ଖାଇବା ଆସିଗଲା, ଭାତ ଆସିଗଲା।
ଆରେ ଖାଲି ଭାତ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଣ ପୁଅ ଏଠିଆ ନେଇକି ଆ। ତରକାରୀ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆଣିଛି କଣ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲ ସୋରିଷ ମାଛର ଆମ୍ବୁଲ ବେସର ଇଏ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲ ତମକୁ ଦେଇଛି ଆମ୍ବୁଲଟା ଖାସ କରି ତମେ ଖାଇବ। ଇଏ ଯୋଉ ସୋରିଷ ବଟା ମାଛ ନାଇଁ ରେଡି ବୁଲେ ଖାଅ ପାଣି ପାଣି ହଁ ଆଉ କଣ ଅଛି ଭଜା ଭଜା କଣ ଅଛି କୁହ ନେ ଖାଅ ଖାଅ ନେ ଖାଅ ମୋ ସାନ ପୁଅ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଇଏ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ସାଇ ଇଏ ଦୁଷ୍ଟ ସାନ ଆଦି ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଏଇ ନ ଖାଇବାକୁ ପାଣି ପିଇଥିଲା ଆଗେ କାହିଁ ପାଣି ପିଆ ଅଛି ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଯା ଆଗୁ ଇଏଟା ଇଏ ମୋର ଶାନ୍ତ ଏଇଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଇଏ ଫାଜିଲ ହଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଲୁ ଭାତ ଆଉ ସୋରିଷ ବଟା ଝୋଳ ତା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲ ବି ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଚାଖିନି ମଜା ଲାଗିଲା କ'ଣ କରିବି ଟିକେ ଚାଖି ଦେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଭାତ ଏମିତି ପଳେଇବ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ବେସର କରନ୍ତୁ ମାଛ ସହିତ ଦେଖିବେ ବେସର ବଟା ଝୋଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।